बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। न्यूज़ फातिमा में वेलकम। फ्रेंड, यहाँ पर नंद भाभी का जो हसद है वो बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। और नंद जो है वो भाभी से पहले तो दिल में हसद किया करती थी, मगर वो हसद अब आ चुका है उसकी ज़बान पे। कहते हैं ना कि इंसान किसी के बारे में जो भी सोचता है वो उसकी आंखों से और उसके ज़बान से पता चल जाता है। जब आपको किसी को देखना हो कि ये शख्स मेरे से कितना सिंसियर है या कितना मुझसे जो है मुखालफत रखता है दिल में, तो जब आप उससे बात कर रहे हो तो उसकी ज़बान के अंदाज़ और उसकी आँखों के पोस्टर जेस्टर इशारे करने के अंदाज़, ये तमाम चीज़ें आपको बता देगी कि वो शख्स आपके बारे में क्या सोचता है। तो बहुत आसानी से आप जज कर सकते हैं अपने अपोजिट बंदे को। यहाँ पर हमने देखा है कि गुड़िया का हमें कहीं से भी नहीं लगता कि मोहतर से बहुत ज़्यादा वो अंडरस्टैंडिंग है या वो उससे सिंसियर है। क्योंकि देखिए, मोहतर हर तरीके से गुड़िया के आगे बिछी चली जाती है। और बात यह है कि अंबर के आगे तो इतना ज़्यादा वो नहीं बिछती थी, लेकिन ऐसा क्या रीज़न है कि वो डरती है गुड़िया से? क्या ख़रीदा हुआ है उसको? गुलाम है क्या वो गुड़िया की? लेकिन यहाँ पर गुड़िया ने अपने हसद का जो कहते हैं ना, बहुत ज़्यादा जब आग बढ़ जाती है तो कहीं ना कहीं से तो आग लगती है। यहाँ पर गुड़िया ने क्या कहा अपनी भाभी को? साइको। जब देखते हैं कि भाई कमेंट्स आते हैं और कमेंट्स में कहा जाता है कि भाई आपकी भाभी तो बहुत मासूम है, आपकी भाभी जो है वो बहुत काम करती हैं, तो ये तमाम चीज़ें बर्दाश्त से बाहर हो जाती हैं, स्पेसिफिकली बड़ी नंद के लिए। यहाँ पर एक कमेंट आता है जिसमें कहा गया है कि अल्लाह का शुक्र है अपने घर में रहते हैं, तुम्हारी तरह हर वक्त मैके में और भाइयों के ससुराल में नहीं रहते। और इन्होंने जवाब दिया जहालत का कोई इलाज नहीं दिया। ठीक है, आगे जाके किसी ने कहा कि ठीक है, मैं कमेंट करने वाले का नाम नहीं बताऊंगी। अच्छा, इन्होंने कहा मेरे माँ बाप का घर है, साइको मोहतर भी अपनी अम्मा के घर गई हुई है, इडियट। तो इन्होंने यहाँ पे अपनी भाभी को कह दिया साइको, और बड़ा बुरा लगा मुझे भी पढ़ के। और उसके फ़ौरन बाद किसी ने रिप्लाई ये किया है, भाभियाँ नौकरानी नहीं होती, घर के अपने घर के काम करती हैं, जब मैं जाती हूँ तो हमारी भाभियाँ हमारी खातिर तवाज़ा करती हैं। अब देखिए, क्वेश्चन मुझे समझ में नहीं आया कि भाई ये एडिट करके उन्होंने लिखा है भाभी नौकर नहीं होती। लेकिन एक बात बताऊँ, जब नंद जाती है ना तो एज अ गेस्ट जाती है और भाभी उसको चाय बिस्किट सब कुछ देती है। लेकिन अगर कोई नंद पूरे पूरे दिन के लिए पूरे पूरे हफ्तों के लिए बैठ जाए तो फिर वो मेहमान नहीं कहलाती। ठीक है, फिर वो मेज़बान होती है और ठीक है वो रुके, लेकिन फिर उसे काम भी भाभी की तरह ही करना चाहिए, अपना बर्डन दूसरों पे नहीं डालना चाहिए। अब यहाँ पर दिख चुका है हमें कि गुड़िया ने मोहतर को साइको तो कह दिया है। अब इन्होंने क्या किया, उससे मैं जब ये लिख रही होंगी ना, कमेंट कर रही होंगी, उस वक्त इनको अंदाज़ा नहीं होगा, लेकिन ये होता है लोग स्क्रीनशॉट ले लेते हैं, रख लेते हैं अपने पास। बात ये है कि गुड़िया की बहुत सारी बातों में हमें झलकता है कि वो अपनी भाभी से कुछ चिढ़ती है। यार, चिढ़ने की वजह समझ में नहीं आती। एक होता ना कि मैंने देखा है भाभियाँ घरों में होती हैं, और अपने भी अपने बचपन से जो हमने लोग देखते हैं अपनी ममानियों को, चच्चियों को, वो घर में होती हैं। उनके घर में होते हुए बेचारी जो नंदे होती हैं वो किसी चीज़ को हाथ नहीं लगाती। मैं आपको बताऊँ, ये तो गुड़िया को देख के हमें लगता है कि भाई नंद जो है ये बहुत पावरफुल है, शेर है नंद, भाभी मजलूम है। लेकिन नॉर्मली घरों में अगर देखा जाए तो जो भाभियाँ होती हैं उनका इतना होल्ड हो जाता है घर में कि बेचारी नंद आने से भी डरती है। रीज़न ये होता है कि माँ बाप रिटायर हो चुके होते हैं, उनके हाथ में पैसा नहीं होता और घर जो है वो चला रहा होता है बेटा। तो ज़ाहिर है बेटे की जो बीवी होती है वो समझती है कि मेरे शौहर की इनकम नहीं है बल्कि ये मेरी है। और जब नंद है वो बेचारी आते हुए भी डरती है कि यार अब मैं जाऊंगी तो जो खाना बनेगा वो भाई बनाएगा, और ज़ाहिर है भाभी बनाएगी तो मुझे बातें सुनाएगी, तो ना जाओ। और ये आप देखें फैक्ट है। कितने % लड़कियाँ, मुझे कमेंट्स करके बताइएगा, जो जो इस वीडियो को सुनता है प्लीज़ ये ज़रूर बताएं कि किस नंद के साथ ऐसा होता है। यहाँ पर सिचुएशन ये है कि इनकी अम्मा जो है उनका होल्ड है। इनकी अम्मा अब्बा माशाल्लाह वो जॉब करते हैं, और चलो अच्छी बात है, किसी के लिए भी हमें बुरी बात नहीं कहनी चाहिए, लेकिन मैं इस वक्त जनरल बात कर रही हूँ, मैं किसी को बद्दुआ या कोफना नहीं दे रही। मैं सिर्फ हालात को देख के
جو ہمیں دکھ رہا ہے اس پہ ڈسکشن کر رہی ہوں. کیا اچھا ہے کیا برا ہے وہ بتا رہی ہوں. اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اگر کوئی برا کر رہا ہے یا وہ سائڈ بری ہے تو میں اس کو بد دعا دوں. وہ میرا رائٹ نہیں ہے, وہ اس کا رائٹ ہے کہ وہ اپنے آپ کو صحیح کرے. میرا صرف اتنا ہے کہ میں اس کو پوائنٹ آؤٹ کروں. ٹھیک ہے. اچھا, اب یہاں پہ کیا ہے پوائنٹ کہ اماں کے ہاتھ میں ماشاء اللہ کچن ہے, گھر ہے, سب کچھ ہے, اور ٹھیک ہے ایک طریقے سے جتنی انہوں نے محنت کی ہے, کوئی بھی عورت اپنے گھر کے لیے محنت کرتی ہے تو اس کا یہ حق ہوتا ہے کہ اس کا گھر, اس کا کچن اس کا رہے, چاہے وہ ساس ہو چاہے وہ بہو ہو. ساس کو بھی اپنا ڈرائنگ روم چاہیے, گیسٹ روم الگ چاہیے, اپنا کچن الگ چاہیے, اپنے بیڈ روم کی سیٹنگ جو ہے جس طریقے سے وہ چاہتی ہے وہ کرے, ڈائننگ ٹیبل کی سیٹنگ جس طریقے سے وہ چاہتی ہے کرے. کیونکہ عورت چاہے ساس ہو چاہے بہو ہو, وہ دونوں اپنے گھر کو اپنے لیول کے حساب سے بنانا چاہتی ہے. ٹھیک ہے. اور یہاں پہ کیا ہو رہا ہے کہ ابھی معطر تو کچھ بھی نہیں بولتی, کچن میں جس طریقے سے بھی کام ہوتا ہے وہ کرتی ہے, جو سیٹنگ ہوئی ہے وہ کرتی ہے. لیکن یہاں پہ کیا ہوتا ہے کہ گڑیا کو بھی غرض نہیں ہے کہ کچن میں کوئی چیز کہاں ہو, گڑیا کو بس اپنا کھانا چاہیے. لیکن پھر بھی کیوں ایسا دکھتا ہے کہ وہ معطر پہ بات بات پہ طنز کرتی ہے, چاہے ڈائریکٹ ہو چاہے انڈائریکٹ ہو. ٹھیک ہے. آپ نے دیکھا ایک پرانا ان کا ویڈیو ہے جس میں دکھایا گیا کہ گڑیا کے گھر جاتے ہیں تو سبھی لوگ ہوتے ہیں نا, ان کی ساس بھی ہے بہو بھی ہے, تو وہاں ان کے جو مظہر صاحب ہیں, میں نے دیکھا ہے کیونکہ وہ بھی باہر کا ہی ہے اور معطر بھی باہر کی ہے, تو ظاہر سی بات ہے یہ آپس میں ایک دوسرے سے ہمدردی کرتے ہیں. یہاں پر اس نے کچھ آئی تھنک ڈرائی فروٹس تھے, بادام تھے شاید, وہ لا کے معطر کو دے دیے. تو یہ چیز ان کی ماں سے اور بیٹی سے برداشت نہیں ہوا. ماں نے تو تھوڑا سا اپنا لیول کم رکھا, بیٹی نے ظاہر کر دیا اور بیٹی نے فوراً معطر کو وہ بادام نہیں کھانے دیے اور اس کو ٹیس کیا. تو یہاں پہ معطر نے کہا میں نے تو ابھی کھائے بھی نہیں ہے بادام, تو یہ اس کے الفاظ تھے. اور یہاں پر اس نے فوراً گڑیا نے اس سے 2-4 بادام لے لیے, اماں نے بھی لے لیے. تو یہاں پہ گڑیا نے کیا کہا اپنے شوہر کو, ہم نے چھین لیے اس سے, ہم نے معطر سے بادام چھین لیے. تو بات بہت چھوٹی سی تھی, لیکن اس بہت چھوٹی سی بات میں بہت بڑی بات نظر آ رہی ہے کہ اس کے ساتھ کیا کیا کہتے ہیں نا انجسٹیفیکیشن ہوتی ہے. اور ایسا بھی نہیں ہے کہ آپ کوئی لاکھوں کروڑوں چیزوں کے بدلے میں یہ کر رہے ہو. آپ بہت چھوٹی چھوٹی چیز میں, کھانے پینے کی چیز میں, کام کرنے کی چیز میں آپ یہ حق تلفیاں کر رہے ہو, اور یہ حق تلفیاں بڑھتی چلی جا رہی ہیں. دیکھنا یہ ہے کہ آنے والے وقت میں معطر کو اگر ایک سیپریٹ کچن مل جاتا ہے تو پھر اس میں گڑیا انٹر ہوتی ہے یا نہیں ہوتی ہے. بات یہ نہیں ہے کہ نہیں بھائی میرا کچن ہے تم نندو تم انٹر مت ہو, ٹھیک ہے آؤ, آپ کا رائٹ ہے, لیکن اس طریقے سے آؤ کہ جس طریقے سے کہتے ہیں نا کہ کسی کے گھر جاؤ تو ادھر گندی مٹی کے نشان نہ ہو. ٹھیک ہے. آپ کی بہت اونچی آواز نہ ہو, آپ کے جانے سے کوئی ڈسٹرب نہ ہو, بلکہ آپ رحمت بنو. تو اسی طریقے سے اگر گڑیا آتی ہے اور وہ یہ دیکھ بھی رہی ہے کہ لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں اسپیشلی بھابھی کے لنک سے, تو گڑیا کو کیا چاہیے, کیوں اگر وہ جب جاتی ہے اپنی بھابھی کو ایک جوڑا دے دے, اپنے بھتیجوں کے لیے چیزیں لے کے جائے. ٹھیک ہے. اپنی بھابھی کے لیے کوئی جیولری, ہلکی سی چوڑیاں ہیں, ہلکا سا جو ہے ٹاپس ہیں, یہ تمام چیزیں, ہیئر کلپس ہیں, یہ چھوٹی چھوٹی چیزیں انسان کے دل میں جگہ بناتی ہیں. لیکن یہ آئیڈیا کیوں نہیں آتا اس کے دل میں؟ ہم دیکھتے ہیں کہ یار ہمیں کوئی ٹون کر رہا ہے یا ہمیں یہاں سے نیگیٹو سمجھ رہا ہے کسی کے ساتھ, ہم غلط کر رہے ہیں, تو ہم فوراً اچھا بنتے ہیں کہ نہیں یار یہ غلط چیز جو ہے دور ہونا چاہیے. کیونکہ ہمارے دل میں میل نہیں ہوتا, صرف مس انڈرسٹینڈنگ ہوتی ہے کسی کو ہمارے خلاف. لیکن جب آپس میں ہی میل ہو کہ نہیں میں تو بچوں ہوں, میں تو حکم چلاؤں گی, میں تو سب کو دیکھوں کیسا نچاؤں گی اپنی انگلی پہ, تو پھر ایسا ہی ہوتا ہے کہ آپ کا امیج گرتا رہتا ہے. فرینڈ ویڈیو کو اینڈ ویڈیو اچھی لگی ہو تو بیل آئیکن پہ کلک کر دیا کیجیے. آئی ول سائن ان نیکسٹ ولاگ. ٹل دین اللہ حافظ, بائے بائے.